салом дуруди бепоён ба мардуми сарбаланди тоҷикистони азизам. имрӯз ҷумъа буд, рафтем алҳамдулиллоҳ намози ҷумъаро хондем. хоб дуо кардем дар ҳаққи худмон, дуо кардем дар ҳаққи бародаро, дуо кардем дар ҳаққи фарзандо, дуо кардем дар ҳаққи ватан, дуо кардем дар ҳаққи шермардои ватан, дуо кардем дар ҳаққи сарварҳои ғамхору дилсӯзи ватан, дуо кардем дар ҳаққи марзбоно, солдатакое ки дар границаҳо хизмат мекунанд ва шабонарӯз нигоҳ мекунанд тоҷикистони азиза чун гаҳвараки чашм назорат мекунанд дар ҳаққи ваё. қай вазифаи бобо ҳамин бояд дуо кунем. хоб мачита дар намози ҷомаро дар мачити ваҳдат дар пушти доми ёқут 2000 хоб уҷада якчия масҷидай хоб рай поиза мезгари масҷидай масҷити калонай масҷити хушрӯай ва камтар камбудиҳорам дора. хоб масҷити рай поиза меган швая. хоб як феъл дорам ки баъди намози пешин мехоҳам барам торати тоза кунам. пой ба торат гаштан хеле хуб аст, тем боли зарулиён. баъд ҷура дуромадам дуруни торатхонаи масҷид. табам хира шид. просто дар ҳамин давру замон, дар ҳамин даври пешрафту тараққиёт, дар ҳамин даври гулгулшукуфонии тоҷикистони азиз, дар ҳамин даври ки тамоми чиз ба ҳамо сатҳи олӣ расидагӣ ай. торатхонашо мебинем, торатхонаи асри сангин. кадом торатхонада ҳозир мобайлникҳо ҷуликҳое ки торат мекунӣ ба сим қати бастагӣ дар оҷа мех кардагӣ, сим қати греҳ кардагианд. ҳар як чиша греҳ кардагианд ки набуда яке вақти торат кардам дар сари ягон торат кунам нағалта. нангу номус нестай ба худо. нангу номуси мусалмонӣ, нангу номуси ҳамдигара дӯст доштан, нангу номуси ғамхорӣ ба ин ватану миллат, нангу номуси мусалмонӣ, нангу номусе ки мачитомон бояд тозаву озода бошад, бояд бутаф накуна масҷидомон. мачид гиҷоай, мачид чиай? Мачид хонаи аллоҳай. мегӯяд ки хонаи аллоҳай мачид. охи дом сохтен, ин қадар доми баландҳаво 300 400 500 ҳазор одама ҷо мекунед дар як дом. гиҷоай намоза гиҷода мехунанд. мегӯ ҷа мусфед неста, фақат вазифаи мусфедои намозхонӣ. ҳамун ҷавоное ки рафтен хонаҳоро харидан ку миҷа заданда пир мешаванд. миҷа заданда гиҷода намоз мехонанд, гиҷода торат мекунанд. домсозо муроҷиати бобо ҳаме ки дома месозен, сариштаи ҳамун мачидшам бинен. ҳамун дар байни ҳамун домо мачидам бисозен. охи мо мусалмонем ки охи мо ифтихора дини ислом мекунем. мо мисол 99% мо мусалмонем. гиҷода дома месозем мачидшку. ҳамин мардими қаротиқини ғарб меомадан як деҳада агар ҷо мегирифтан, аввал во чӣ месохтанд? аввал мачид месохтанд, торатхона месохтанд, меҳмонхона месохтанд, баъд ҷои хучона месохтанд, баъд хонаи хучона месохтанд. мардими кӯҳистон ҳамиай. кане шумо дома месозен мачидтон дар гиҷоай. гиҷода бирем намоз бихунем. ина домсозо 500 нафара дар як дом, инам як 4 дома бисозен, 500 нафари мисол 2000 одам гиҷода намоз мехунанд. гиҷода бирем намоз бихунем. хайрият ки ман дар ҳамуҷа хона надорам дар ҳамун шаҳрда. агар ҳамун ачкиё мондаги мачид мекунам, гиҷода бирем намоз бихунам. дар назди домон бояд мачид бошад. дар ҳамун қишлоқ мачитай ку дар ҳамун домои сохтагӣ дар назди ҳамун домак як мачита бисозен, охи бирем намозро бихунем.
یوخو 2000 ساخته یوخی یا بربرا مچیت نگاه کن هم مچیت کمتر یو وای کردن در کار نیست نگاه کردن در کار نیست والله قسم میخورم که اینمی دور زمانده اونیتازی و مچیت اونیتازی توراتخانه مچیت کفیدگیه کرانیک توراتخانه مچیت سیم قطی نقطه کردگی با یک افتوای دیگه در نورش موندگی محکم نمیشه افتوا موندگی که اوش داموجه جمع شوه انا نانگو ناموسی مسلمان انا ما مسلمانمه انا امام اعظم مذهبش اوخی سوز نمیکنن هم چطوره دومسازو البته ما نمیتونیم سوز کنیم ما اگه پول جمع کنیم بو اوخی دومسازو دوم میسازن در پیش دوم مچتا کن بو سوز فکریم بوبی ویدیوی بوبیگی انم خیلی بوبیو رو انم خیلی میفوره که بخیزیم تیغ زده بریم نماز بخونیم کجا بریم بو پگه 70 80 مثلا 90 بوبی 90 ساله میشه کجا میره نمازش میخونه حال بگو بابا علی خونه تبیا با مچتا میوم انتظار شنول همش میوم ان شاء الله برای همین مچتی دومی یاقوت 2000 برای ببین همراه هم آدمایی که دورنده ها هستین که بریم بینن همراه یا ریمونت خشو کنه یا ریمونت که اون تازوش علش کنه یا کرانیکوش علش کنه همون مچتا که بالش بیان کادا جان موزار دختر نماز خوانده افسوس خب مچتی 82 پشت دومی سیاریون برن ایوه عبرت بگیرین برای همونجا بین همین خیلی سلقین همین خیلی اوی گرم اوی خنک اوی شیرو گرم تورات خونه بومگه خوشبویات شامپونو تمام تازه و آزاده گلو موندگی های برن ایوجا عبرت بگیرین یاقوت 2000 رم شرمردی وطن وای ساخته دوم ساخته دومی سیاریون رم شرمردی وطن وای ساخته دوم ساخته اکم نمیدونم مچتا ساخته نمیدونم مچتا خیلی یاردم کنه که برین تازه و آزاده کنه خونهاتون میرن میخرن مصفدا یاد نماز میخونن میگوی قدر کاش که ارزون باشه خونهاتون انا قدر برونه 500,000 کسا ده دوم وای میکنه مچتام در گجای مچتام سوز کنه مچتی سیاریون بیاد مچتی خوبه نه که گوش کنم متولی مچتا چیه ساعتی درش محکم میکنی خب برای چی درش محکم میکنی اوخی ساعتی 1 تا ساعتی 3 سیونی چنده قاضیات مفتیات و میته فتوا میته پیشینه بخونه دویده کردم میریم میگم که بریم که تورات خونه جای زوره هوی میکنیم تورات خونه محکم مچتا محکم اگرم تورمزا کم ترسیس باشه تمام دیگه مگرم همجا رزورت که خونه بیا همون بدرو یک هوی کنه بریم مردم خونه خدا اخی خونه خدا ممکنه مردم بره تاتی بودا چکنن در محکمش نکنه ای بخدا میبینم حواس میکنه و ما چطور میبینم زیق میشم زنده و سربلند و خانه آباد باشه سوز کنین ابشه مچید چیه اخی مچید خانه خدا مچید او جای هسته که آخران بار ما رو میبرن مچید جنازمون هم میخونن آخران بار روی زمین میبرن بر تگی زمین مچید انا مجای